Hello, welcome back. Good morning. আজি আৰু একটা নতুন ভিডিঅ' আনি আছে। এইটো কি আছে কলিটো একদম মজা ইন্টাৰেষ্ট হ'বলা ভিডিঅ' একটা আনিব আৰু এনেকা হৈ কিনা ক'ত দেখি আছে কিনে আপোনালোকে দেখাই দেখিব এনেকা হয় না এতিয়া তো মেন সুজাম কলনীতে আইনা জামা কোন থাকি আছে দুমকি যাব কৈ কিনা আৰু দুমকি নাযা আগে টিভি হাতে বিজলকি ৰাস্তা টিভি এনেকা প্ৰগ্ৰাম একটা আছে কৈ না কৈ আছে ধানবি আৰু এইটো ওপৰতে কি আছে কিনে আপোনালোকে দেখাই দেখিব আৰু ক'ত দেখি যায় আছে কি জানে সেইটো আমি দেখাই দেখিব তো চলো ঠিক আছে আস্তে আস্তে মানুহ আমি আহিনা তাকি যায় আছে এইটো ওপৰতে গাড়ী আমি চব আইনা ৰখা ৰখি কৰি অকণমান ওলাই আছে তো চলো ঠিক আছে এনেকা হয় না तो दिखाई देखिए अपने तो वीडियो शुरू कर लो चलो तो अंकल आज की हम कि नब अपने কৈ দিবি थैंक यू दानिल नागा ब्लॉग बेसि खुशी पाइसे आज अपनी लगा ब्लॉग ते आमन के जॉइन कर दिया कारणे और इतना आमी गान आहि किने ताका आमी गान लगा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर नागालैंड ताई प्रोग्राम दुईटा ताकि किना आमी गान चेयरमैन गान गांबरा कान और पार्टी लीडर कान के इनवाइट करिसे आमी कान आहि किने इयाते रखी आछे एतो ताई लगा बिओसी दे और आहि किने ताका मोला राइट हैंड दे ताका पार्टी लीडर आछे और इदो ताई वेटरनरी कॉलोनी गांबरा आछे एतो केडिमो कॉलोनी ला चेयरमैन आछे और केडिमो कॉलोनी लगा गांबरा आछे और आमी आछे वेटरनरी कॉलोनी चेयरमैन और ये सब आगे ताका ये सब पार्टी लीडर कान और बस्ती लगा चेयरमैन और अलग 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 पूरा आगे ताकिसे ये आमान सबके रखी किना ताइके आमी खान भी वेलकाम करी रखी आसे थैंक यू इतना आमी खान इते पेट्रोल पंप आहि किना আছে फरेस्ट गेट ना तो এনেকা হয় না ইয়াতে পৰাই আমি চিফ গেষ্টকে ৰখিব গৈ আছে চিফ গেষ্টকে ৰখি না ওলাব তো সব মানুহ বি আহি কিনা গাড়ী গান লাইন ৰাখি যায় আছে গাড়ী পুৰা লাইন কৰি কিনা কিলে মানে তেল চেল দালি কিনা না তো ইয়াতে সব মানুহ বি ৰখি থাকি আছে চিফ গেষ্টকে তো এনেকা হোৱাৰ পিছতে কি আছে কিনা আপোনালোকে দেখাই থাকিব আৰু ক'ত দেখি আছে কিনা সেইটো বি আপোনালোকে দেখাই থাকিব তো চলো ঠিক আছে এনেকা হৈ চাই দেখিবি চলো আমি ৰখি থকা নিচিনা আহি যায় আছে চিফ গেষ্ট হ'লেতো तो এনেকা আছে ইয়াতে বি একটা গুডৰেজ লগা ষ্ট'ৰ নহ'লে বি এনেকা কিবা একটা কোম্পানী খুলি কিনে আছে তো ইয়াতে বি ইনগ্ৰেট কৰিবলৈ আছে তো ভিতৰতে যাই চাব প্ৰগ্ৰামটো শুৰু হোৱা নাই হ'লে বি কি আছে কিনে আপোনালোকে দেখাব তো চাই ল'বি গেটে আপুনি আমি এনেকৈ দি কিনে আছে চলো ভিতৰতে যাই চাব কি কৰি আছে কি কৰি আপোনালোকে দেখাব now we are importing from foreign countries because they have got very high potential of oil production. And these are hybrids. So how many years we will start getting bunches bearing the fruit? Yeah. And for the first 3 years also we provide a lot of support for the intercropping. We give government NMEOP also gives some subsidies because 3 years they will not be getting any food. Meanwhile, in between the rows they can do the intercropping of the 3 years with hybrid. Yeah. Other ordinary one to take. Earlier means the previous hybrids and varieties they used to give after 4 to 5 years. Oh, So now this means now we are
Yes, sir, this is completed. So this will be the Samadhan Central, our one-stop solution, wherein the farmer can bring in his produce and sell it. And also we have fertilizers. So all this we will be selling to them. This is from here, sir, Nagaland. From here. My colleague will explain you about all this. After receiving the sprouts, we used to grow it sprouts in nursery condition for 12 to 24 months. In the, this is a nursery stage seedlings that sprouts are in nursery. 4 months. Yeah. Yeah. 6 months will be in the primary stage. What we call in the primary stage, it grows in this progress. And we give means temperature, water, everything. This we call secondary stage. Secondary stage. And this 6 months, that would be again 6 to 9 months. Depending on the climate, how it is growing. So it has to reach 13 leaf stage. Then only we will be able to pass. So you have male and female also? Yes, yes. This one is male one and this one is female one. You know, you can see this Weevils. weevils. These are the weevils. These are the small insects. We harvest from the It's like kiwi. Kiwi is also male and female. Unless they touch each other, they're Let's not here this pollinator weevil does that work. So it takes the pollen and goes and female one. so this is the fruit that contains this oil. This is from one tree. Oh, this yes, is from very one good. tree, one bunch. This one is this is one bunch, and this is continuously coming. Means every year, every 15 to 20 days, one bunch would be coming from one tree. From one tree. Yeah. How many kg? So this is from Nagaland only. This is 30 kg. 30 kg. 30 Yeah. kg. The good thing about oil palm is farmers can sell this. This fresh fruit. No processing is required. Yeah. No processing. This processing we will do at our end. So this is what the farmer You will will take away like this. Yes. Farmers can sell like this. Only thing is they have to remove it from the tree and bring it and give it to us. So this all the No. From every farmer, Yeah. if they bring here, yeah you will take everything. yeah we will take it. But if you don't take, they'll be the loser, no? No. Assured procurement is given by the Godrej and government has also given us this thing. We have to buy They it. are our implementing partners. That was the problem with ginger. Huh? Okay. No So, taker. no sir. So At oil last, palm, because- oil everybody palm, it needs. is There is not a lot like of that. shortage. We are importing so much. Today, around 80 lakhs has been paid to the farmers. From But Nagaland you farmers. have to sign MOU Definitely. Yes, sir. We have signed all the time. from Mulat to Jimumi. From This is from Dimapur. So 22 kgs. Like this, different weighted. this is from New land. so from Pren district, Yeah. nothing. Means now we have planted. It will take some time. And what is this? So these are the kernels. So whatever the fruit you saw, no, sir, inside the kernel would be there. So this will also give oil. Fruit is kernel. So in this mesocarp there would be oil. So this is oil. What this also will be oil. Yeah, this is oil. Inside one nut would be there. In nut, this is the nut. So this nut will have this kernel. This is also having oil. So we separate this oil and this oil. So the edible oil is extracted from this one or from the Both. So both. Yeah. Edible. Edible. So yeah, this is the one is crude. This is mesocarp oil, which goes for again it goes for separation. Palmolene and stearine. Stearine goes for industrial this thing, and olein is what the edible part. And from kernel also we extract the But kernel. why don't you do extraction from here? Then convert into oil and supply. We will do that. Means in the future once we have. That's what the Convert mill will. into oil and take out. So that your transportation cost will be. That we will be doing finally. Means after 3 years we'll have a mill nearby wherein all this happens, and all that. These are manure. This all will be convert manure and give it to the farmers so that they can apply back to their. So this is that empty bunches. This also we convert it to manure. This we give to These are farmers. also we will do byproduct. Yeah. The skin, the rind skin.
Ramadan vaccine. This is the solution for everything. This would be the one-stop solution for all the farmers. In the name of God, and in the name of government of Canada, I hereby declare this one-stop solution. And as of now, we import around 65% of our vegetable oil from other countries. If we start growing it in our own land, our farmers would be benefited, and it will improve the livelihood of the farmers, because we are giving anyway employment, they will get better wages. Yeah, you convert it to oil. Oil. Sell out. Yeah. Then it will benefit the farmers. and- Yes, yes. So like They sir, harvest like. then they harvest when it comes to this color, they harvest and connect. And this is the way that they are doing it for the small scale. So till 3 years they can do this intercropping with other crops. Like here we are showing chili, they can do pineapple or whatever local crop they can do in between this. Oh, in between again. Yes, for the first 3 years. Later on, when it will start bearing fruit, then no need to interrupt, then you can rely totally on the. You can still grow. And this is the planting method, how we instruct the farmer to do. And this is kind of the hybrid, with what you have planted now, is the hybrid sprout that we have got from in these other countries. Like in nature, it is a Dura and Piscifera. Dura has got thick shell and less mesocarp. So very less oil is there in that. Three species. So there is another species called Piscifera. It doesn't have a shell. And when we process this, the kernel and the mesocarp oil get mixed together. So we will not be able to build it. So what scientists have done is that combine these two and we get this Tenera hybrid. So which has got a thin shell, big mesocarp and good kernel size. So we get mesocarp oil and the kernel oil. Okay. So this is the variety that we are promoting now. And then you mix all the three species together and. This is happening right now in Malaysia, Indonesia. We are getting the germinated seeds from them. We are importing these germinated seeds. Oh, this is. So this first process is the secondary stage where everything is migrated and coming out. This is the discharge. In charge. The officer will be taking care of it. So this is the product. I also take great pleasure in opening this Godao of the Ramadan. It's the presence of all of us, and in the name of God, invoking God's presence and blessings. Yes, sir. So these are all the inputs that the farmers might if you apply fertilizer, it would grow much more. So, but here availability was not there, so we thought that like this inputs, whatever the farmer is requiring, everything would be available under one. So whatever the tools are required, drip irrigation, fertilizers, everything would be supplied here. He need not have to go to other shops. If he comes to this sector, all his needs for the growing oil palm would be met here. So these are the manure which you have displayed there. No, these are the fertilizers. Oh, fertilizer. Those are the manures that are some byproduct of the processing this FFP. Whatever is coming, that we are converting into. What is this? So these are the various tools that cultivation of this oil palm. And ablation. Ablation is removal of male and female flowers. Initially, 3 years, we won't let the plant to grow these male and female flowers. To increase the vegetative growth, we remove that male and female flowers for initially 3 years. Remove that male and female See, flowers. initially for 3 years also you will get some male and female flower. But we don't want them because it will hinder the growth of the plant. Because the plant is not Mature enough. After that you separate it. We remove that and take it off. Let's say in the initial stage only the male flower and female flower are removed for 3 years. In order to avoid fruiting. So that it grows well. Mating is over, you separate it. And then, good.
Good morning, everyone. Respected our chief guest, Shri Tiaziliang, Honorable Deputy CM, Governor of Nagaland. Respected guests of honor, Shri, all the respected officers, farmers, Abnan Supke, warm welcome to University in Dikurase. Time safe gun imti sita program na purigina sita program di jaijawo. Dr. Santosh, General Manager, Godrej Equipment Limited ke time basis. Good morning, everyone. So, like they say, the prosperity of a nation begins at the root when the farmer plants and nurtures and transforms hope into harvest. So, at Nagaland, I welcome Honorable Chief Guest Sri T.R. Zelling, Honorable Deputy Chief Minister Nagaland, the guest of honor Sri Matung Yatnam, Honorable MLA and Advisor Agriculture Government of Nagaland, And kindly accept our token of appreciation. Thank you, sir. Next, we would like to thank you, sir. I'd like to felicitate our Director, Department of Agriculture, Suri Sanudo Nino. Sir, if you can kindly stand where you are seated, sir. Token of appreciation from us, sir. If you can kindly stand up, sir. Thank you, sir. We would also like to felicitate our Additional Deputy Commissioner, Shri Albert Izo. Sir, if you can kindly stand, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. We'd also like to felicitate our Mrs. Small Governor of the President, sir. Thank you, sir. I appreciate our senior agriculture district officers. I'll call out the name one by one. If you can kindly accept our document of appreciation. First, I would like to felicitate Smati Moinla Dio Chum. Sri Jalakai Dio Peven. Mapueli SDO Jaloki.
next, Shri Rokovo Tsole, SDO, Dimapur. Next, Shri El Senate Governor DL Wokha. Go to the next program. Short speech by Shri Sanuzo Nino, our Director Agriculture, Government of Nagaland. So you may take your time, sir. Sri Matang Yantam, Honorable MLA and Advisor Agriculture, respected DC Parent, consumer of edible oil heavily import. Next, Shri. Thank you. दिन भर अमन के प्रोग्राम branch ने क्या करनी respected chairperson, most respected honorable deputy chief minister, government of Nagaland, Sir T.R. Zeleng. Sir, give me basic things there, sir. Aji inaugural program there. Sri Matang Yantam. Sir, give me basic things there, sir. I'm not going to like this. Agri Department officers, Director Per Loigana, Aro Charter District oil pump farmers, Aro public leader, Kau Pras, Kiman Aji, inaugural function there, Again Kurase, I on behalf of oil pump farmers, Nampra, Apunke, Sopke, Kushila Salam Janase. Kan kumpan program kumtikan kebi thanks dia se only 2 minutes tik ko paro introduction kora dun ta patun ho se aman in galu patu is bhal dina se de itia poila pa no ke nam 4 sal 7 sal bhitor de to oil palm cultivation start hua se initial stage itu dam de amakan first batch ase 2016 pra ke oil palm plantation ko le itu department pra agri department pra aman ke se aman hala ai kena kurisa hala experience kun notun ase kun mana halise oro haliwala ase itu kan lot share ko wala go kena ami mon de se kuja se itu gani age de division person hane itu program te thaka source picture ta jintu mo jo ko sha apne ko le ko apra am to la 4 minute 2 minute mo laga 4 minute ta jin laga auro aman la advisor tu mo ke mon ko la se ko ko sha luk tu bana hole bi jone mo to time tu lobo mission lobo hole bi amakan puris sai ken experience laga ek da tu da apne no to ko te eta khara se আমি 2017 itu salte agri department aigena amila mati soil test kurse itu oil palm karni bishi baro babra ampi interest
그게나 또 알았다. 나 저래 바라 또 그도 메인테인 걸 되게. 아게 데 아만라 다이렉터 프라 관시나 에그리트 파र्म 다이렉터 프라 관시나 스와스티 컴파니 프라 first 2023 harvest. इतम ते 10,000 केस पे पाने दे ओले भी बाल का मेंटेन करसे सफा करसे 2024 दे तो ले 8 times हाँ 8 times harvest हो शे इतम ते 35 to 40 kg पैसे और 2025 ये तो साल तो ले November 22 ये लास्ट पूरा से क्या और हार्वेस्ट पूरा से 10 times हार्वेस्ट हो शे oil palm to increase जासे तो कंपनी पूरा टाइगन पूरा ना सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा ना स्टेट गवर्नमेंट पूरा अमन के फाकी मारे से नजर ने नॉले तो किधर पर 17 रेट केस दे पर केस दे 17 होते किधर पर तो 13 ते भी ना में किधर पर 10 तक भी ना में इनका ना अब तक इनका पूरा से बोले अमन टाइगन के ओडिशा फार्मर्स kan पूरा टाइगन का तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पूरा से कुछ है तो अमन के उपाय ने टाइगन के सब दे ऐसे विशु खुशी तो ऑयल पंप तो इमान इंटरेस्ट जासे আমি তো 7 হেক্টর হালছে 1000 का हालছে और मैं मान ভাল पा मेंटेन করছে इतो साल अमन एडवाइजर एमएलए एडवाइजर सरप्रा आइगना मिला फार्म साइगनी मान खुश हो गना ताला वर्क पे मैं ट्रैक्टर मीडियम ट्रैक्टर पे एक टका भी खर्चा कर भी जाने तन जो मुझे हेल्प करছে सो गिव पेशेंस दाइ दिया पड़ा इटा मैं गुरी थाका तो oil palm to 30 feet distance আছে তো মাটি বেশি খাইছে তো তাতে ইন্টারক্রপিং কি করব লাগে এগ্রি ডিপার্টমেন্ট পৰা ভিজন কান কি পুরা গেছে ইটকন সব ভালি গনা আমি ইয়ারলি 1 লাখ নিট ইনকাম 1 লাখ 2 লাখ ইনকাম প্লাস দে এটো গানি oil palm farmers কান মাটি বেশি খাইছে কই গনা মন চিন্তা নকরিবি নো পঞ্চা আগে দে 5 years ভিতর দে হারভেস্ট স্টার্ট হওয়াছে itu no pancha ke dia amang intercropping salsa halivi tisha halivi nolivi soybean ke sob halivo parase pehla to ami kheti de danpin ola hoise sabji kheti bi ko na para hoise 15 years ami 10 years to moi kheti kurke na kaise nola hoise itu chete moi ke plantation pura ase holibi iman income na holibi oil palm halat chede itu साल तो 10 times harvest और December तक पंचे को तो 11-12 harvest हो जाओ उन्हों के plantation हो problem school fee ला problem बीमार ला problem खाल लगा problem सब minister में opportunity दिया पा अमन failure हो सकते तो मन जो experience करा ला कतो को सकते ये तो करने सब मन दिखे ना oil palm खेती करूँ ना दे मनकन किस्म को बोले दिविना होले भी अपना निजर फैमिली मेंटेन को पारले होशो तो मन को बोले दिविना कोई था कि भी मन अगेंस्ट एंड जो का मन अगेंस्ट कुछ कि निम्ते अगेंस्ट क्लास को ना मन पहला भी मैं जालू की दे ये आई के ना भी स्पीच दिशे आज बंग तो भी स्पीच दिशे मैं जब में भी दिशे नोट्स समा ओसन समा सब जाते मुझ स्पीच दिया man ko ko na ole bi aman enjoy family maintain grow parole itu to apman jo baba mo por ase ko itu kana amagan state government opor depend no kori kana jo opor depend kori kam kori kana apnan jo bhal pa family maintain korlo ko kana oro oil palm to ole ami itu sar apna kon lote koi thaga to increase भी हुआ से first 2023 harvest तो ले 10,000 केज भी पाने दे बोले भी 24 तो ले 35 to 40 केज पाई से 1000 MLA advisor Godrej company Malik Khan सब इधर बासे department agri director और department officer अपने जगह से इधर तम तक हुआ से अमकन economy से होगा करनी मोरम प्रा नागालैंड oil palm factory install कर दी। तो तो ला farmer सब उठ के नो कौन अपरे
And behalf of Kurgan Apnan request Kurase, Iniga meet Kuratam Tapnan meeting Kulagina, the immediate that Amanla oil palm factory install Kudivi Kogina company or Nagal State government, Babakan Lote request Kurase. Economy safe for Garni Kwatukin Imte. Ita Mizoram State Pra Ahikina Makanla oil palm Kutu Stas. Kita lot Ponchuvo, itu tamte Matikina has. Jidi Nagaland Raki Disha Gole, Kiman Pakisha Sop Utaganaman factor to Hollywood. Olibi ita Bisham Murumbi lagi. Ita Posa Prakina start Osha, Ekta Gudubi lost Kurumune. Mizoram State Pra Nahage de Dola, Kiman Pakisha Sop Girkano Kotom. Or oil pump to let Telese, Digin Tintin Parosha Sop, which is a Kala Hoja, or Umpan kan pra tala tu nolovo ko hai, aman lovi ko kini dilipi nolovo ko hai. Ini ka farmers kan bisa tu pas hai. Itu kani aman sob nam pra mi सरकार के request kura company और mega leaders minister अपने kan lote request kura thaga tu made that mission factory install ko dile aman itu oil palm kheti kura man itu jasal pra itu sal 75% और विषय आगे जासे हालीवुड मन्ना विजन लॉ और नेक्स्ट भी इनका हालीवुड विषय से फेलर नोवा करने हमें रिक्वेस्ट करा से अपन जल्दी तो इंस्टॉल कर दिलो बालोगों को नहीं तो भी कोई जैसे लास्टली मटेरियल प्लान नहीं ट्रैक्टर किमान अपन सप्लाई करवा पावर साइट था तो खेती कुरान हो के ना सब असम फोर्टा हुआ से और ये जे चार्टा डिस्ट्रिक्ट मानकन तो ट्रैक्टर नहीं असम ते जाके ना हायर 1 hour ते काजार पर हायर करके ना मन सब्जी खेती वेजिटेबल और तो दान हाला इनका करके ना मन इकोनॉमिक फेलर तो प्रास है ये तो करने आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल एमएलए एडवाइजर अपना जो इनका रिक्वेस्ट करा तो ये ते चार्टा डिस्ट्रिक्ट ते प्लान ते थागा खान के ट्रैक्टर दिविना तिदा अमकन प्रा खेती करूबो ऑर्गेनिक ता अमकन लोते पाबो नागा मंतु किला पहाड़ साइड ते किनुबो सब अमकन वेजिटेबल बिसो अमकन प्रा उलाई के अपन लोते दिवो ऑर्गेनिक पाई जाबो ये तो गानी पॉलिटिशियन खान तो एक जन के रेस्पेक्ट को लगे गिव एंड टेक पॉलिसी खिला से करके ना सब मिनिस्टर मिले कान प्राहे ताला गोता कोई के नहीं तो अमकनला ऑनरेबल एडवाइजर एमएलए एडवाइजर होते ले से बोला मुझे जाना तो पब्लिक खान ना पातो बोले भी मैं बाप ना मुझे पातो मोरम प्रा अमकन के दी सब ना इधर से तो अमकन नो करके ना अपन के खिलाओ ना पड़े नागा मन सब सफल को पड़वो माटी मन डोंगर से मैन पावर पर कोण परे इमान दुका से दे ये तो गानी मोरम प्रा मकन फार्मर्स कन के तोला ट्रैक्टर तो फार्मर्स कन के दिनो सौ काम कोले दियो के लिए तो वही जैसे के लिए मन अनला एक्सपीरियंस हमने एडवाइजर प्रा म के ट्रैक्टर दिसे तो प्रा पूरा हाल मार के ना सब्जी होले भी धान होले भी की सब हाले पड़ा से और आमी तो साल 2 लाख ऊपर तो पास हो income intercropping growth itu gani mo experience खेती ग्राम मन के दिस को लो सौ नागा मन तो ये तो पायो पारो इकोनॉमिक सेफ हो itu gani itu सर कन के रिक्वेस्ट करा से और इतना तो itu प्रोसेस कर दो कोई थागा दम ते की बात गलती कर ले भी माफ की बोले भी मोला की भावना तक तो सब कोई दिसे सोचे Since the chairperson says not to address our official, even though we respect, we love them and we pray for them. And especially like, from the Andhra, he may not understand the Nagamis. So sorry. So maybe later on somebody can introduce or maybe interpret, whatever.
I have to speak in Nagami, sir. So sorry. Nalla. Thank you. Yate American progressive farmer kona koya se holibi. First of all, I want to say like progressive farmer iklan hoide. All the farmers are here. Na American sub manu yate isor bra American ki mati bhal dishe. Aro American sub manu itu Korea se. One thing I have experienced in my life is that American isor bra juntu dishi today American itu bra American serve kurula American itu jani bolage. Many years ago, bishi sala kote I went to Malaysia. Tate American itu temte Nagaland de oil palm laga to kotha bhi nahi aro dekha bhi nahi. So there are some Christian people in Malaysia that can go say apunan bhi Nagaland de rubber oil palm asna nahi. And it was totally like out of my knowledge. I said nahi American itu nahi. So American tate thagadam de oil palm laga to tate Malaysia de bishi ase aro American American laga so director bra kwanishina India manu to 60-50% import kore ase aro American Indian laga economic to American yate I believe Nagaland te isorba bhal mati dishe American YouTuber kurikina American beshi American nijur bi labh hobo plus American Nagaland government bra American ke farmers kan ke dia man morom kuna American ke seed dia ase plus American ke dorkar time te ki dorkar se dia ase of course to be very honest sob manu to napabo bi pare na machine equipments kate ek bar dekhile mane American government bra bi sob ki dekhi bade pungcha dibo na pare but American bhal bra kurishi kole mane step by step American itu saman kan bi pabo that is our belief and faith and ami to hele mane 15 years experience kurishi aro tati I have seen how we can generate American laga life sustain kubo kini ka generate kubo le itu American tati American bhal bra bujilo she itu karne especially American yate American laga respected department and American laga politicians or government official kiman ase I believe tai can be American ke bishi dang respect kore ase and why not we also do something na American bishi Nagaland de kotha bi do ekta ase farmers kan koi simar khani na plain manu khani thaki koi kheti te it's not like that aji yate American jiman khan bi boigina ase sir to be very honest American ekdam devoted ase we are serious and we love the nature and we want to serve our people from this nature American missionary kam koi na honestly na see listen American juntu mati sobra American ki dikina tati bro ulai kena American sabji hobi gas whatever American itu bra American manu ke serve krase itu big ta damon missionary kam ase to itu karone American yate bhal privilege pai kena isura American ki bhal mati middle east te sabi tate gas bhi nai ami jai sashi tate gas bhi nai tai kan jongol bhi tate bhi ekdam precious bachai kena rakhe ami kya ite jongol kati kena khatam noy na mati ki man bhala ase itu karone aji ami kan itu nishina bhal ami kan ke government bra official kan bra aro ami kan companies kan bra ami kan kitu bhal dia tamte ami kan sob manu mili kena kuri kena ami kan naga manu to na ami kan laga history sale mane forefathers kan pahar de duk kuri kena rati bra dino kena itu time to mission kan bhi nai to हाथ पर ही गुरी किना आइसे आज तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड हो जैसे मिशनरीज वर्ल्ड हो जैसे और अमेरिकन के सब फाने पर अमेरिकन की मदद करम दे and to be very honest आमी तो बेशी खुशी पाइसे as I'm into the farming and अभी यदि encourage कोले मोन थाका तो हले माने अमेरिकन कुरिशी कोले माने ना to be very honest अमेरिकन loss न हो बोदे मोन दिखना कुरबी एकता अम्मा बड़ा बच्चा बुखा दम दे 9 महीना पास दे जन्म दे 9 महीना आगो दी तो बच्चा स्पेक कुरिशी कोले तो न हो इतु निशिना अपने अमी की लगाया से इतने टाइम आए वो इतु दम दे अपने अमी इतु दुख तो खुशी दे change हो बोदे thank you so much God bless everybody thank you privilege our government of Nagaland and Goodrich Agrovet on behalf of all the Chumukedi Ma oil palm farmers abuni kush beshi khushi pai la janai di ase ami time khatai lobo babar bra koi thaki she ekta lesson diche always plant trees and if you can plant fruit trees and if you can khali ek par hi abuni ki tu gas pra paisa dibula noi kena abuni ki ek sal de every year abuni ki paisa dia laga gas lagabi aro pareli to ek sal de dubar tin bar bi ekta gas pra abuni ke paisa di shikoli to itu bichi faida ase nika ami ekta lesson phal ami la baba laga ra huni paise de and that answer is with oil palm it was a day actually ami to dragon fruit farm kori ase tribal pithaya kori kina ami kan ekta company ase aro ami actually ami dragon fruit farm kori ase
হলিবি আমি স্কুল চলাই আছে বাই প্ৰফেশ্যন আই এম হেডমাষ্টাৰ আৰু এইটো স্কুল কম্পাউণ্ড বেছি ডাঙৰ হোৱাৰ পৰা মই কেনেকুৱা সুন্দৰ দেখিব আৰু কি গাছ লগাইলে প্ৰফিট বি হ'ব সুন্দৰ বি হ'ব কৰি না বিচাৰা দামতে 2019-20তে এইটো অইল পাম্পটো লোক পাইছে কবি গভৰ্ণমেণ্ট পৰা ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে আৰু ছাতি কানব্ৰা লগাবি এইটো বেছি ভাল আছে কোৱাব্ৰা অন ট্ৰায়েল বেচিছ অলপ ষ্টাডি কৰিছে বেছি নেগেটিভ থাকিছে আৰু পাব্লিক আমি পিছে এগেইনষ্ট কৰিছিল পলিবি মই ডিপলি ষ্টাডি কৰি কিনা এইটোতো মানুহৰ পৰা কোৱা নিচিনা বিয়াটো নহয় ইট উইল বেনিফিট আছ কৰি না লগাইছে আজি মই উৎসাহ কৈ আছে স্কুল পৰাতো এইটো গাছ পৰা সি প্ৰফিট বিচাৰি আছে itu ekta ase de to I planted around 300 gas lagaise de school compound area dina to last year bra bijun di ase or kuti di ase aro this year to ek mahina te kom se kom 30 to 40,000 laka fruits bear kori ase so it is reality ami young farmers kan ke kobole mon jado ami kan mati to bishi suitable ase Nagaland to bishi blessed ase fertilizer iku nitilibi ini dangor ula ase moi laga sate neprole tadi chumgini ma busti laga ditu na ami jagina sado 42 kg nisna thakise to ekta dangor so ami logotibi 28 kg thakise achi agina sado moi bishi regret kori dekise ki ana na moi bi second to pabo thakisile kore na but it's healthy aro ami gan farmers sanki bishi encourage korole mon jai ase ami gan Nagaland de ami gan iku fertilizer nitilibi 10 সাল তলিতো আমি কান্তো বেছি বাৰবাৰ বিয়াৰ কৰি আছে আৰু এতিয়া আমি and I especially want to thank Goodrich company for this একদম high quality বিজুন দিছে কোন গান পাইছে আপুনি গান বেছি লাকি আছে আমি গান পুৰণা তো এতিয়া লাগা নিচিনা বিজুন ভাল থাকা নাই হলিবি মই বি this year বাৰ এতিবি চালুকি দি লাগাবলি স্টার্ট কৰিছে তো এনকাৰেজমেন্ট কৰি কিনা Itu bra I just want to encourage apuni kan sob ke encourage kore ase naga manu nimite itu ekta blessing hobo aro itu company Goodrich nishna itu world class dealers ase tai khan misa mishi company nohoy itu bra mohan government of Nagaland kibi ami kan pisas ase they will not leave us libi itu Goodrich kibi ami kan dangor pisas ase ami kan naga manu kan ke pisas korbi aro moi khan bi itia hi suku khulina ja ase Apuni kamar rasta dikhaji gole if you show us the proper way we Nagas are ready to we are very hard working and I'm sure that we can do it thank you so much the time most respected our honorable deputy chief minister Sri D.R. Ziliang the Chaluki director of agriculture Mr. Sanuzo and all the senior officers from the directorate as well as officers, agriculture officers from the district and the subdivisions gathered here. Officials from Godrej Agrovet present here to do interaction, experience sharing, Indonesia, Aro advice, suggestion, Imana say, itu इनका टाइम पहले तो पिछली भाला से दूसरा टाइम तो इनका अरेंज करेगी ना लोग बोले हमारा कोशिश करूँ At the outset, I convey my Good afternoon to you all. Chairperson of today's program, Benjong Tosi, our Honorable MLA and Advisor Pathung Yangthang, Dr. Santos, General Manager, Godrej, respected DC parent, all the officials from Godrej Agrovet Limited, Amar Agede Kodak Rakan, so important koi dise. Oilebi, amibi ahanisa amar laga pabna abdakan lote share kori bole monase. Kidu itu share korage de yate aha kantu well pump laga farmers kana se buji. Kidu well pump gas laga kan kiman juna se itu hat uthai sabo.
oil pump laga kan oh eman ase to dam biswas nahi se amakan itia aji itu inauguration korise one stop solution hindi de samadhan ede legi ase samadhan mane solution to problem thaka karone solution nahi ase what is your problem apnala problem ki ase taikan itia Godrej government ke milai ke nahi tu solution korbe ase to amakla problem tu poila ginger plantation koreche random ginger he lagaise khiti debi posti marogan kintu 2-3 saal piche de down hoy ke na farmers can ginger harvest na kora ho jaise kile dam na pae market na pae itu inika hoise itu amakla problem turmeric haldi ginger plantation dam kora kan failure hoise to failure hua tu agent nai to ekta malik thakibo lage to kintu aji tu Godrej company itu India de itu high profile company ase poila kwan is that itu renowned company ase amar almira kinibo kole dokan de Godrej ase kole na saile bi amakan kini loy kile de biswas ase to itu lasting hobo itu dangor company Nagaland government logote MOU sign korikine modot koribo mark tagene kori dibo biki kori dibo gas kinika lagaibo lage hekai dibo ki technique chulaibo lage hekai dibo koigina atu itu kana samadhan solution ani aslo taga itu kana farmers kan aji plantation kora khan ঠিক আছে আপনাখান চাই থাকিবি না করা খান কিবি আমাখান হেকাই কিনা আমাখান কৰিব লাগে কিলে মানে এতিয়া আমাখান একটা সেমা লিডার কোয়াটো প্রসেসিং ইউনিট ফ্যাক্টরি খুলিব লাগে এক্সট্রাকশন ইউনিট লিকুইড কনভার্ট কৰি কিনা বটলতে লগাই কিনা যাইলে তো ইজি হ'ব এতিয়া oil pump do truck load ekta de liquid form de factory pra olai se gole do ekta jeep de aram pra jabo ekta gypsy bhi borta na ho tinole tu itu ke solution ko hai amakala solution ko kintu tade ekta problem do apna kan plantation bisi korile he factory aho pare do factory pehla kholibo plantation piche koribo khole do you are putting the cart before the horse gora piche de gari to aibo lage kintu gari pehla age rakhi ne gora chola nisna hoy itu kane plantation dam kori jaile oil pump bisi ase kole do automatically itu processing unit do ahi jabo company can be kushi price दूसरा डिस्ट्रिक्ट नय আজি 4টা डिस्ट्रिक्ट बाची ने चोला दो 4টা डिस्ट्रिक्ट तो अभी को बारे luckiest डिस्ट्रिक्ट खाने से किले में अपना खान लगा माटी तो फुट हिल दे आसो पहाड़ दे इतु चोलाई बन नोरा करे फुट हिल सेलेक्ट करिसो इतु करे आबाखान केयरफुली स्टडी करे किने प्लान करे किने काम करबा लागे आबाखान गुड मेसेज लय जाबले दूसरा डिस्ट्रिक्ट पर आखन यदि पर मैसेज लय जाबले सक्सेस स्टोरी नय फेलियर लगा स्टोरी भी जानि बना इनु गने 1989 90 इतु देन दे जेके बोर ठाकुर इंडिया प्लानिंग कमीशन मेंबर टू यति आइसे इतु देन द अबी फर्स्ट टाइम इलेक्टेड मेंबर हो तार लगा माइकी इलेक्शन कमीशन प्लानिंग कमीशन दे दागी से तार लगा माइकी है कुकी दलों इधर दिया न्यू चुमकी मा पर पेरेंट ब्लैक टॉपिंग दो एक बार दे पैसा दिखने पड़ी से इधर तंते 3 करोड़ दीबो चीफ इंजीनियर अपनी किमान महीना लगी बो एक साल दे पारी बोना नहीं दीपापुर मीटिंग दे कोई से चीफ इंजीनियर रोड एंड ब्रिज तो पारी बो कोई तीनों लाभ 3 करोड़ दिया से ताई दी से
ব্লেক টপিং ৰড একবাৰতেহে এক চালতে খতম কৰিছে দেই চুমুকিদি মা টু পেৰেণ্ট তো তাই মোৰ তাতো আকৌ প্লানিং কমিশ্যনতে আহিছে JK বৰঠাকুৰ তাই কৈছে আমাৰ মাইকী ৰাস্তা বনাইছে আমি এতিয়া ডেভেলপমেণ্ট আনিব তাই আহিছে আমাৰ জিলিয়াং ৰং খানটো হোমলেণ্ড মাগিছে কিন্তু হোমলেণ্ড নাদিলে বি ডেভেলপমেণ্ট পেকেজ দিব কৈ কিনে তাই কম্পেক্ট এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট নাগালেণ্ডে ফাৰ্ষ্ট আহাটো ইয়াতে আছে JK বৰঠাকুৰ পৰা আপনার ফান্ড লবলে লাগার নাম भी कॉम्पैक्ट एरिया डेवलपमेंट अंडर पेरेंट डिस्ट्रिक्ट कोई के याते दिसल तो वेटरनरी डिपार्टमेंट एग्री डिपार्टमेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट इटु कान के पैसा दिगेना आमा खान के गौरी गुरु बिसि आनिसे तो राजस्थान पर चंडीगढ़ पर अलग अलग जगह पर गुरु खान बिसि आनिसे तो जर्सी गुरु खान दूध उलाय बोले गुरु लगा आवाज से बोलता हो तो इधर चल के वैली दे 6 विलेज इधर सराउंडिंग दे इंक्लूडिंग साइजंग कुकी विलेज गवर्नमेंट तो दिसे आमगन चूल्हा खान तो चूल्हा बोले ना जाना पड़ा मन दाम लगा गुरु एकता गुरु दे 20,000 30,000 আছে ইটো দামতে এটা তো লাখ আছে জার্সি গরু তো কিন্তু দুধ তাওলা গেলে কাটি গেলে সব খাই দিয়েছে তো গৌরী भी এনেকা গৌরী भी बार बड़ा ভাল ভাল স্পেচিছ লৈ গেলে এতে সাপ্লাই দিয়েছে তো বলে भी গৌরী भी অলপ ডাঙৰ আছে কাটি দি খাই দিছে ইটো কাৰণে do not eat the seeds eat the fruit কত ইটো আছে তো গুটি খাবলে করবি না ইটো seeds to বাছি গেলে ডেভেলপ কৰি থাকিব লাগে ইটো আবাগান ইটো পয়সাটো বেছি দিছে স্কিমটো কনসেপচুয়ালাইজ কৰাটো একদম ভাল পাৰ দিয়ে কিন্তু সাকসেস ষ্টৰি আহিব পৰা নাই চুলা খানহে মিছ ইউজ কৰিছে ইটো একটা নাম্বার 2 वर्ल्ड बैंक तो नॉर्थ ईस्ट আহিব बिहार दे तो 20 years आगे तो वर्ल्ड बैंक आगे मन डेवलप কৰিছিল হলে भी बैकवर्ड जगहते वर्ल्ड बैंक যায় नागालैंड भी वर्ल्ड बैंक আহিব কোয়াতেমতে আবাখান नाम একটা नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट NERLP কইগেলে नागालैंडे आइছে দুইটা ডিস্ট্রিক্টে नॉर्थ ईस्ट खाली 4টা স্টেটে বাজিছে 4টা স্টেটে ইটো দামতে আমি প্ল্যানিং মিনিস্টার থাকে 2012 তে তো 4টা স্টেটে একটা স্টেটে দুইটা ডিস্ট্রিক্টে বাজিবে কোয়াতো আমাখান পেরেন ডিস্ট্রিক্ট টেনসাং ডিস্ট্রিক্ট দুইটা ব্যাকওয়ার্ড এরিয়া পৰা দুইটা ডিস্ট্রিক্ট বাজিছে কিন্তু NERLP प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है कन्वीनर থাকিছে प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जनरल मैनेजर और डायरेक्टर तो আমাখান रिटायर्ड ऑफिसर kan ইয়াতে পেৰেন ডিস্ট্রিক্ট পৰা বাছি কিনে এপয়েন্ট কৰিছে এটো ৰিংসানবো নাগালেণ্ড হেণ্ডলুম হেণ্ডক্ৰাফ্ট मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर के তাইকে डायरेक्टर এপয়েন্ট কৰিছে जनरल मैनेजर पुंगलो बस्ती পৰা এপয়েন্ট কৰিছে হৈ গেলে যে লোকে অফিস করি তো ওয়ার্ল্ড ব্যাংক লাগা অফিস কিন্তু শুরুতে বস্তি খান না বুঝে কি লাগা স্কিম আছে কি লাগা ইটো প্রোগ্রাম আছে কত না জানে 5 সাল হে চলাই বলে লাগিছে হলে 2 সাল এক্সটেন্ড করে 2012 to 2019 तक যাইছে 2019 দে যে লোকে টাউন থাকা কিন্তু ইটো তো ভাল প্রোগ্রাম আছে দে ইটো তো কন্টিনিউ যাব লাগে কিন্তু গভর্নমেন্ট প্রোগ্রাম তো 5 সালে আছে 7 সাল হইছে যাইছে তো যাবলে টাইম দিয়ে পাবলিক হাম বুঝিছে শুরু করা তেমতে বুঝা নাই ইটো কোন আজি গডরেজ কোম্পানি আবাখান লগতে আহাটো ইনকা না হয় শুরু দিন বুঝি লবি কি আছে বিক্রি করবলে প্রবলেম হবে না প্রবলেম নাই কয় আছে তাকে সব মার্কেটটো বিচাৰি দিব
তো প্লান কৰিবলৈতো নাগালেণ্ডে মাটিটো ইয়াতে ভাল একটা জেগা আছে জেগা ডাঙৰ মানুহ কমটি ইটোৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা অহা কিন্তু দম দম মাটি কিনি আছে এতিয়া নেশ্যনেল হাইৱে 129A আছে দম দম মানুহ মাটি কিনি আছে কিন্তু এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম ঠিক কৰিলে কোনো মাটি বিক্ৰী নকৰিব ন এতিয়া বাহিৰৰ পৰা আহি কিনে কথা নাকিনিবি দেই এতিয়াৰ পৰা তাই কেনেকৈ প্লান্টেশ্যন কৰিব দিবি এইটো কাৰণে আমাক প্লান এণ্ড প্লান প্লান্টেশ্যন কৰাকৈ প্লান কৰিবি তাই কেনেকৈ সুধিবি শিকাই ল'বি তো sensitization awareness program is very important for farmers আজি প্লান কৰি আছে কালি কি হ'ব নাজানিলেতো এইটো ডাউট এণ্ড ফিয়াৰ লাগি যায় বলে জানি কিনে যাইলে আমাক এইটো ফেইলাৰ নহ'ব গডৰেজ কোম্পানী জেনেৰেল মেনেজাৰ কোৱা নিচিনা গডৰেজ কোম্পানীটো আজি ছাষ্টেইনেবল কোম্পানী কৰ্পৰেট one of the biggest corporate in the country কিলে মানুহ বিশ্বাস হোৱাৰ পৰা তাইকে লগা কোম্পানী লগা লৈ কিনে এতিয়া তাইকে লগা টাৰ্ণ অভাৰ এইটো one of the highest দেখা যায় আছে ইটো নিচিনা আমাক চুৰিৰ দিন পৰা জানি কিনে যাইলেতো আমাক ছাষ্টেইনেবল প্ৰজেক্ট হৈ যাব বনাব পাৰিব এতিয়া আমাক লগা এডভাইজাৰ কৈছে মালয়েছিয়া এৰোপ্লেন পৰা লেণ্ড নকৰাকৈ পুৰা নিচে চাইলেতো আমিতো ভাবিছে এইটো নাৰিকল আছে নে ভাবিছে হ'লে লেণ্ড কৰা পিছতে জানিছে এইটো চব অইল পাম্পে আছে আমি ৱৰ্ল্ড লিডাৰশ্বিপ এৱাৰ্ড ল'বলৈ তাতে আমি যাইছোঁ কলালামপুৰতে থাকিছে মালয়েছিয়া হেডকোৱাৰ্টাৰতে কিন্তু প্ৰাইজ ল'বলৈতো এৱাৰ্ড ল'বলৈতো পাংকৰ 200 কিলোমিটাৰ ফ্ৰম কলালামপুৰ 200 কিলোমিটাৰ আমি বাহিৰত যাইছোঁ তো 200 কিলোমিটাৰ যাওঁতে ৰাইট চাইডে লেফ্ট চাইডে পুৰা অইল পাম্পহে প্লান্টেশ্যন কৰি দিয়ে দোচৰা একো নাই অইল পাম্পহে ভৰ্তা হৈ কিনে 200 কিলোমিটাৰ কভাৰ কৰা যায় কি আছে আমাক নাজানে অইল পাম্প কিন্তু তাই কেনেকৈ সোধা পিছতে এইটো আমাক খানা এইটো চব্জি পকাতে তেল চোলা আমাক চব তেল খাবলৈ চোলা এইটো অইল পাম্পটোহে one of the best oil মিঠাতেল ৰিফাইন তেল খানটো মামুলি আছে ইটো লগা তেল আহিলেতো আমাক গাঁও কাৰণে ভাল আছে কৈছে সেইটো কাৰণে দোচৰা কাউণ্ট্ৰিতে এনেকুৱা যাটো কিলে কোৱাটো তাকেতো পইলা জানি কিনে 30 years back 40 years back মানুহটো যাই কিনে এতিয়া জাগা নাথাকা হৈছে পইলা এডভাইজাৰ কোৱা সেইটো কাৰণে আমাক 1000 step যাবলৈ first step to একদম ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এইটো কাৰণে one step ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট এইটো মিলি কিনে যাইলে কিলে ফেইলাৰ পইলা ফেইলাৰ হোৱাটো আমি কৈ দিছে এনেকুৱা আৰু ফেইলাৰ হ'ব নালাগে এইটো কাৰণে আমি এইটো কচন কৰি আছোঁ এতিয়াতো কোম্পানীৰ কাৰণে আমি কথা কৰিব তো ইংলিছ পৰা ক'ব নাজানিলে বি মাথাটো হিলি থাকিবি আমাক লগা নিয়ম আছে তো নাজানো তো চলো ঠিক আছে প্ৰগ্ৰাম খতম হৈ যায় আছে এনেকুৱা হৈ কিনে এইটো লোকেশ্যনটো হ'লেতো আমি বিদলকে যোৱা ৰাস্তা প্ৰেন যোৱা ৰাস্তা না তো এইটো জেগাতে ঠিক ইয়াতে এনেকুৱা গুডৰেজ লগা কোম্পানী একটা খুলি কিনে আছে ৱৰ্ল্ড পাম্প লগা তো এইটোতে কি আছে কি নাই আপুনি বি জানিব ভিডিঅ' চাইছে ক'লেহে তো চলো ঠিক আছে আৰু এইটো মেইন হাইৱেটো বিদলকিলা ৰাস্তাতে আছে আৰু এনেকুৱা হৈ চাবি তাতে হাইলাম হেৰেলা নেক্সট অপজিটতে আছে এইটো ৱৰ্ল্ড পাম্প লগা না তো গুডৰেজ লগা এনেকুৱা কোম্পানী আইনা খোলাটো হ'লেতো তো ঠিক আছে এনেকুৱা হয় না ভিডিঅ' খুচি পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি এনেকুৱা হৈ কিনে নেক্সট ব্লগটো চব এনেকৈ লগ কৰিব তো চলো ঠিক আছে বাই বাই